veliki pozdrav svima ljudi, preslušajte, danas snimamo novi video, drugu epizodu Never Have Ever i tu je sa mnom moj friend Mateo! Pozdrav svima ljudi. Možemo krenuti. Prvo pitanje je, da li si ikad izašao iz države? Ne vidi se ljudi. Čekaj, približimo malo kameru. Čekaj, ja prvi ti onda drugi. Ja nisam. Reci kad i kud. Ja sam izašao iz države na samo tjedan dana. Išao sam kod svoje tete u Sloveniju na prespavanje. Ja isto jesam. Ja sam svaki put u Sloveniju. Ljudi ne su zaboravlja. Bolesan je koji ja. Pa ja sam Slovenac. Sinovi moji, ja sam Slovenac. Drugo pitanje. Da li imaš curu? Jesam, ali imam. Znači, jesam. Naopak ja to držim, zato se loše vidi. Jesam. Da li si kad poljubio curu? Jesam. I ljudi, sad ja posljedno pitanje. Je li si ikad pojeo pastu za zube? Jesu. Jesam jer sam radio challenge sa datom. Ismislili smo pitanje, reci. Je li smo ikad kada bježali iz škole? Ovo to da velim, jesam. Zato je htjela sam neke sam napravil i onda sam bio strah da bu števica derala na mene jer sam bježao iz škole. I on je isto za menom. Ja sam za njim šprintao da ga volim. Da, ali to se jednim dijelom važi i ne važi. Znači on je i nije, okej? Nemojte nas u komentarima sad hejtovat. Smislili smo pitanje da li si ikad osvojio trofej? Zlatni. Jesam. To je bilo na jednom turniru za najbolje golmana. Ja nisam, još uvijek nisam, ali ako prođem na natjecanje iz matematike, onda hoću, naravno ide trofej u moje ruke. Ja sam isto bio na natjecanju. Da, ali on na ove natjecanje sam ja nisam mogao biti kad sam bolestan. Da, to je problem. I ljudi, oprostite, kaj sam pozabila reći, ajmo ovaj video do 20 lajkova i ajmo brzo do 20 subova. Mislili smo pitanje, da li si bio u dvostrukoj vezi odjednom? Jesam. Nisam. I zadnje pitanje, reci! Jesi li ikad upoznala poznatog igrača? Jesam. I ljudi, to je bilo to u ovom videu, da ste uživali i put!